बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की 75 साल की तारीख सियासतदानों की गलतियों से भरी पड़ी है और इसका हमेशा नतीजा जमहूरियत के पटड़ी से उतरने की सूरत में निकलता है। बल्कि 1971 में तो हम मुल्क टूटने का सानहा भी बर्दाश्त कर चुके हैं। एक बार जब जमहूरियत पटड़ी से उतर जाती है तो फिर यही सियासतदान एक दहाई तक जमहूरियत बहाली की तहरीक चलाते रहते हैं। ये दावे करते हैं कि इन्होंने गलतियों से सीख लिया है, आइंदा मौका मिला तो वो आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ को अपने सियासी और ज़ाती मफादात पर तरजीह देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सियासतदानों को जब मौका मिलता है वो नए सिरे से गलतियां करने में मगन हो जाते हैं। जब इक़्तिदार पास होता है तो वो समझते हैं कि अब वो हमेशा कुर्सी पर रहेंगे। तकरीबन गुज़श्ता 10 माह से मुल्क में जो सियासी हिजान जारी है उसे ख़त्म करने के लिए सियासी क़यादत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। सियासी कशीदगी की वजह से पहले से कमज़ोर मुल्क की मईशत भी बहुत मुतासर हुई है, लेकिन सियासी जमातें अपने मफादात की असीर नज़र आती हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी। असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार वज़ीर आज़म का आइनी इख्तियार है और ये ऐसे वक्त पर असम्बलियाँ तहलील की गई जब आम इंतखाबात में महज चंद माह रह गए थे। मगर PTI के सरबराह इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया गया। अवाम ने उन्हें एक मैंडेट दिया था और उन्होंने बुनियादी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में खुद मुहिम चलाकर पंजाब हुकूमत दोबारा हासिल करने की जो एक राह है वो हमवार कर ली। फिर चंद माह पहले असम्बलियाँ तहलील करने का जो एक जवाज़ है वो उनको क्योंकि आइन देता था, इसलिए उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इमरान खान ने ये एक कार्ड खेला जिसमें बज़ाहिर यह नज़र आता था कि इमरान खान दोनों सूबाई असम्बलियों को गिरा कर फ़ौरन कौमी इंतखाबात की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से जो मसाइल खड़े हुए उसके नतीजे में कौमी असम्बली भी PDM क़यादत जो है उन्होंने जो है वो असम्बलियाँ तहलील नहीं की और उन्हें मरकज़ में जो वापसी का मौका है वो भी नहीं मिला। अब सूरत हाल ये है कि PDM की हुकूमत ने दोनों सूबों बिलखुसूस पंजाब में अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आला लगवा लिया है और वो इलेक्शन 90 दिन की आइनी मुद्दत में कराने पर तैयार नज़र नहीं आती। इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात मुकर्रर मुद्दत में कराने के लिए ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखा रहा, जिससे इस आइनी इदारे के किरदार पर भी कानूनी माहिरीन सवालात उठा रहे हैं। एक गलत फैसला कह सकते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत ने असम्बलियाँ तहलील करके किया और अब दूसरी गलती PDM हुकूमत कर रही है जो इलेक्शन के लिए मुकर्रर 90 रोज़ की मुद्दत से इनहिराफ पर तुली हुई है। हालांकि हमारी तारीख ये बताती है कि जब भी आइन से इनहिराफ किया गया तो इसका खमियाजा सारी सियासी जमातों ने भुगता है। जब आप आइन की बजाय हुकूमती मशीनरी और उसकी ताकत के ज़रिए फ़ैसला करते हैं तो फिर मामलात उन इदारों के हाथों में चले जाते हैं जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है। मुल्क में 1998 का 58 का मार्शल लॉ भी कुछ इससे मिलती जुलती सूरत हाल के नतीजे में आया था। इसलिए अब भी वक्त है कि सियासी क़यादत होश के नाखून ले, आइन से बाहर जाने के रास्ते तलाश करने की बजाय आइन के तहत मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात कराए जाएं। इस हवाले से अदालतों का किरदार बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को आइन की मुकर्रर करदा 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू की है और अब अदालत उज़्मा का किरदार भी ऐसा नज़र आता है। अदलिया आइन की मुहाफ़िज़ है और अवाम की नज़रें भी अदलिया पर होती हैं। गुज़श्ता रोज़ CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादला केस की समाअत और फिर तहरीरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने लिखा है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि 90 रोज़ की आइनी मुद्दत के अंदर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने के मामले पर अदालत कोई रियायत देने के मूड में नहीं है और अदालत को आइन की मुहाफ़िज़ होने की हैसियत से रियायत देनी भी नहीं चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर पर मुश्तमिल बेंच ने CCPO लाहौर के तबादले के हवाले से दरख्वास्त पर
تحریری فیصلے میں 90 دن میں انتخابات میں تاخیر پر چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی سفارش کر دی ہے۔ بینچ نے 90 دنوں میں پنجاب میں انتخابات میں تاخیر کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجواتے ہوئے کہا کہ اگر چیف جسٹس پاکستان چاہیں تو انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی عام انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ صوبائی انتخابات 90 دن میں نہ ہوئے تو آئین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ براہ راست کیس نہ ہونے کی وجہ سے انتخابات کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ الیکشن کا معاملہ براہ راست بینچ کے سامنے نہیں ہے۔ اس سے قبل کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو فوری طلب کیا، جس پر سکندر سلطان راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت عظمیٰ نے چیف الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ دوران سماعت پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے صوبے میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کا معاملہ بھی عدالتی اسکروٹنی میں آیا۔ نگران حکومت آئین کے تحت الیکشن کرانے کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس کا مینڈیٹ محدود ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں جس بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے ہیں اور سابقہ منتخب حکومت کی طرف سے مختلف اضلاع کی تشکیل اور گجرات کو ڈویژن بنانے کا فیصلہ منسوخ کیا گیا ہے، اس پر قانونی حلقوں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر اب سپریم کورٹ نے بھی اہم ریمارکس دیے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، پھر بھی سی سی پی او تبدیل کیوں کیا گیا؟ غلام محمود ڈوگر کو ٹرانسفر کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ جس پر وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے غلام محمود ڈوگر کو دوسری مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار پنجاب کے انتخابات کے اعلان ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی۔ آئین کے مطابق نگران سیٹ اپ آنے کے بعد 90 دنوں میں انتخابات ہونے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ تو پھر بتائیں الیکشن ہیں کہاں؟ جسٹس مظاہر علی نے ریمارکس دیے کہ آدھے پنجاب کو ٹرانسفر کر دیا ہے، کیا پنجاب میں ایسا کوئی ضلع ہے جہاں ٹرانسفر نہ کی ہو؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کا علم نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے۔ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کروانے کا پابند کرتا ہے اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین میں کوئی ابہام نہیں اور صاف شفاف انتخابات کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت تقرر اور تبادلے نہیں کر سکتی، اور نگران حکومت کو تبادلہ مقصود ہو تو ٹھوس وجوہات کے ساتھ درخواست دے گی۔ الیکشن کمیشن وجوہات کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کرنے کا پابند ہے۔ اب ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو حکم جاری کیا گیا ہے، اس نے ایک طرح سے نگران وزارت اعلیٰ کو محدود کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی ان کے اصل کام جو ہیں وہ یاد دلوائے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔